Shalom bien-aime. Wewe si mlainiwa, hata kama inaweza kuonekana ni kama vile maisha yako aiendelee, lakini haijamaanisha ya kwamba maisha yako imelainiwa. Kitabu cha Marko sura yake ya 11 na mstari wake wa 2 inatuonyesha ya kwamba mwana punda alikuwa amefungwa kando na hakuna yule ambaye alikuwa ameshawahi kumpandia, lakini punda zingine zote zilikuwa zikiwapeleka watu zikifanya kazi, lakini huu bado alikuwa hajaanza kazi. Ni kama vile walikuwa amebaki fasi moja, yani haendelee mbele. Utaweza kuzani ya kwamba punda alikuwa amelainiwa, lakini alikuwa amewekwa kando akitayarishwa kwa ajili ya kumpeleka Yesu Kristo. Na wewe maisha yako ni pengine inaweza kuonekana ni kama vile wewe umebaki tu fasi moja kwa sababu na laana juu yako, lakini hapana, haujalainiwa. Kama vile hii punda ilikuwa bado haijalainiwa, hata na wewe pia haujalainiwa, lakini uko unaandaliwa na Bwana ili kwamba upate kuingia katika destiny yako. Ile ambayo ilifanya mwana punda asipeleke kila mtu katika kwenye mgongo wake haikukuwa laana, ni kwa sababu ya neno ambalo Mungu alikuwa amesema kwa ajili ya hii punda. Ni kwa sababu ya unabii ambayo ilikuwa imetamkwa kwa ajili ya punda. Punda ilikuwa inatayarishwa hapana kwa ajili ya kupeleka kila mtu, lakini kwa ajili ya kumpeleka tu Yesu Kristo. Baraka zako ziko mlangoni, wewe bado haujalainiwa. Kama uko gisi ulivi, ni kwa sababu ya unabii na neno ambalo Mungu alisema juu ya maisha yako, na kuna unabii juu ya maisha yako, na Mungu ambaye aliyesema juu ya maisha yako atatimiza ile ambayo aliyoiongea. Acha wakusema waseme gisi wanavyotaka kusema, acha kukuteta wakutete gisi wanavyotaka kukuteta, lakini wakati ambapo Bwana atasimama juu ya maisha yako, ile ambayo alisema juu ya maisha yako itatimia, na adui zako watafunga vinywa. Mungu atawapatisha haya. Wakati ambapo Penina iko na zaa, pengine alikuwa anamsema vibaya Ana, pengine alikuwa anamteta vibaya, lakini wakati ambapo Mungu aliposimama, mtoto ambaye Ana alimzaa alikuwa mkubwa kupita watoto wote ambao Penina alikuwa amewazaa. Na baraka ambazo Mungu ataweka katika maisha yako zitapita baraka zote ambazo adui zako watakuwa walipata mbele yako. Wakati ambapo Mungu atasimama zaidi ya maisha yako, wale ambao walikusema vibaya jana, Mungu ataruhusu ya kwamba wapate kubadilisha langaje, wapate kubadilisha misemo ya maisha yao, wapate kubadilisha misemo ya vinywa vyao, na watapata kuja kukutafuta. Wakati ambapo watu wanapokula lakini we bado haujakula, hayakusema kwamba wewe ni mlainiwa, hapana, lakini kwa sababu muda wako njoo haujatimia. Na wakati ambapo muda wa Bwana utatimia juu ya maisha yako, na utakula na wale ambao ulikuwa unahitaji kwao jana msaada, na kwako kesho watafuta kwako msaada. Wale ambao watamani jana na watakutamani kesho. Wakati ambapo Yesu anaambia mitume waambie watu waikale kwenye majani mabichi ili kumapati kwa kulisha samaki na mkate, wote akukulia kwa muda mmoja, wote akukulia kwa wakati mmoja, lakini kuna wale walikula wa kwanza na wale ambao walikula wa mwisho. Ule ambao alikula wa kwanza pengine alikuwa anaona wa mwisho ni kama vile haiko kitu. Wakati ambapo wanakula wa kwanza wanazani kwamba Mungu ataishia kwao, lakini Mungu hakuishia tu kwao. Mikate na samaki haikuishia tu kwa wale ambao walikula wa kwanza, lakini ilifika hadi kwa ule wa mwisho. Na ule ambaye alikula wa kwanza pengine mkate wake na samaki yake ilikuwa ishaisha, lakini ule ambaye alikula wa mwisho na akakuwa faida kwa yule ambaye alikula wa kwanza. Ndio maana kama Mungu anakubariki wa kwanza, kumbuka yule ambaye hana, maana kesho na wewe kesho unaweza kukosa, lakini ule ambaye ulimsaidia jana ndiye ambaye atakaye kusaidia leo. Kama unapata kitu kazarau mtu, ni wewe ndiye ambaye unajiharibishia mazingira. Wakati ambapo Mungu atamkumbuka ule mwingine, naye utakosa mtu ambaye atakaye kusaidia. Lakini kama unapenda ujue gisi ya kuishi na kuendelea, usikufe na njaa kesho. Kama unapenda kesho upate msaada, jua kukumbuka wengine wakati ambapo hawana, ili kwamba wakati ambapo wewe utakuwa hauna wapate kukukumbuka. Wewe ambaye hauna usivunjike moyo kwa sababu leo hauna, lakini kesho Mungu ambaye alipatia jirani yako, na wewe kesho atakukumbuka, na wewe kesho atakupatia. Leo watu ni msaada kwako, leo uko unatafuta misaada kwa watu, lakini kesho wale ambao unatafuta kwa misaada ndio ambao kesho watatafuta msaada kwako. Wakati ambapo Mordekai iko namsaidia Esteri, hakujua kama kesho Esteri atakuwa malkia, lakini Esteri ambaye alisaidiwa jana na Mordekai ndiye ambaye akakuwa msaada kesho kwa Mordekai ili kwamba asipate kuuawa. Na yule ambao ni msarau leo leo, pengine ndio msaada wako wa kesho. Ule ambao ni msarau leo, pengine ndiye ambaye atakaye kuokoa kesho na mauti. Ndio maana usimdharau mtu kwa sababu Mungu amkubariki, hapana. Lakini wakati ambapo Mungu anakubariki, tengeneza mazingira mazuri ili kwamba wakati ambapo Mungu hatakumbuka watu wengine,
wengine wapate kuwa msaada kwako. Watakuwa msaada kwako kama nawe pia leo ulikuwa msaada kwao. Wewe hauko mlainiwa ambaye hauna kitu leo, kesho na wewe pia utapata. Wewe ambaye uko na kitu leo, usidharau yule ambaye hana, kwa sababu naye kesho atapata, na Mungu atafunga vinywa vya wale ambao watakuwa walisema vibaya kwa ajili yake. Usingelikuwa miongoni mwa watu ambao wanaongea vibaya kwa ajili ya wale ambao wana kitu leo, kwa sababu kesho nao watapata. Mungu ambaye kubariki atawapatia nao. Mungu ambaye kukumbuka atawakumbuka nao. Ambaye hauna kitu usivunjike moyo, hapana. Mungu ambaye kumbuka wale, na wewe kesho atakukumbuka. Neno ya Mungu ambaye litimilika kwa wale, kesho neno ya Mungu ambaye kuchua maisha yako pia na wewe itatimilika. Ile punda ilikuwa kando, lakini wakati ambapo Yesu aliposimama na kusema neno, ile punda ikafunguliwa na kuingia katika destiny yayo. Ndio maana ninaomba leo Mungu aende kukuingiza katika destiny yako kwa jina la Yesu Kristo. Mungu aende kukukumbuka na neno lote ambalo alikuwa amesema juu ya maisha yako liende kutimilika na kuvaa mwili katika jina la Yesu Kristo. Amen.